लक्ष्मीकांत महापात्र भारतीय ओडिया कवि कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र 9 डिसेम्बर 1888 24 फेब्रुआरी 1953 जने जनाशुना भारतीय ओडिया कवि थिले। से ओडिशार राज्य संगीत बंदे उत्कल जननी रचना करथिले। से ओडिया कविता गल्प उपन्यास व्यंग साहित्य और लालिका आदि मध्य रचना करथिले। तांकर उल्लेखनीय रचनावली मध्यरे उपन्यास कणामामू और क्षुद्रगल्प बुढ़ा संखारी स्वराज और स्वदेशी कविता संकलन तथा डेमोक्रेसी सभा हनुमंत वस्त्रहरण समस्या आदि व्यंग नाटक अन्यतम। स्वाधीनता संग्रामी राजनेता और जनप्रिय लेखक नित्यानंद महापात्र थिले तांकर पुत्र। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जन्म और जन्मस्थान डिसेम्बर 1888 तालपदा तिहिडी ब्लॉक भद्रक जिला मृत्यु फेब्रुआरी 1953 बयस 64 भद्रक भवन भद्रक वृत्ति स्वाधीनता संग्रामी कवि लेखक जातीयता भारतीय नागरिकता भारतीय पैतृक बासस्थान तालपदा तिहिडी ब्लॉक भद्रक जिला शैली देशात्मबोधक व्यंगात्मक रचना साहित्य कृतिबंदे उत्कल जननी जीवन साथी लवंगलता संतान नित्यानंद महापात्र गौरचंद्र महापात्र संपर्कीय कुमुदिनी देवी भौणी कोकिला देवी भौणी प्रारंभिक जीवन संपादना लक्ष्मीकांत महापात्र 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिखरे कटक जिल्लार बाखराबादर धुआंपत्रिया गळीरे जन्मग्रहण करिथिले। तांको पैतृक ग्राम हेउछि भद्रक जिल्ला तिहिडी ब्लॉक अंतर्गत तालपदा। 1 से माणबसा गुरुवार तिथिरे जन्म नेइथिबारु लक्ष्मीको नाम अनुसारे तांको नाम लक्ष्मीकांत बोली रखा जाइथिला। 2 तांको पितांको नाम चौधुरी भागवत प्रसाद सामंतराय और मातांको नाम राधामणी। राधामणी कंटापड़ा जमीदारंको कन्या थिले। भागवत प्रसाद सामंतराय बिहार ओडिशा विधान सभारे 4 थर प्रतिनिधित्व करिथिले और सेथि मध्यरु 2 थर उप बाचस्पति दायित्व निर्वाह करिथिले। 3 से बालेश्वर सुनहट जमीदार लालमोहन दासंको कन्या लवंगलतांकु विवाह करिथिले। रे तांकर पुत्र नित्यानंद महापात्र जन्मग्रहण करिथिले। 4 तांको भौणी कुमुदिनी देवी जने ओडिसी गायिका थिले जे कि ओडिशार प्रथम रेकर्ड होइथिबा महिला कंठशिल्पी। 5 तांको अत्यतम भौणी कोकिला देवी जने स्वाधीनता संग्रामी थिले। 6 शिक्षा संपादना लक्ष्मीकांत महापात्र हाईस्कूल रे पढ़िबा समय रे शिक्षा छाड़ी इंग्रेज मानक विरोध रे भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले और इंग्रेज सैन्य मानक द्वारा बंदी होई जेल मध्य जाइथिले। 1 रे से रेभेन्सा कॉलेजरु स्नातक डिग्री हासिल करिथिले। कांतकवि उपाधि संपादना तांको रचित स्वाधीनता प्रेमी कविता गुड़िक स्वाधीनता संग्रामी मानकु एकजुट कराइबारे साहाय्य करिथिला। 1 1934 मसीहारे भद्रक हाईस्कूल प्रांगण रे लक्ष्मीनारायण साहुंको उद्यम रे तांकु उद्देश्य रे एक संबर्धना सभा अनुष्ठित होइथिला। एही सभारे तांकु कांतकवि उपाधि दिया जाइथिला। 7 स्वाधीनता संग्राम रे रचना संपादना 1920 बिना 21 रो असहयोग आंदोलन एवं लवण सत्याग्रह कांतकविंकर परिवार उपरे एक गभीर प्रभाव पकाइथिला। एही सबु आंदोलनर सूत्रधार महात्मा गांधींको आह्वान लक्ष्मीकांतंको परिवारर समस्त सदस्यंकु देशप्रेम रे बुड़ेई देला। तांको बापा भागवत प्रसाद भौणी कोकिला देवी और जानवी देवी एवं सान भाई कमलाकांत प्रमुख 1930 मसीहार एंचुड़ी लवण सत्याग्रह रे प्रत्यक्ष भावरे भाग नेइथिले। एपरिकी कांतकविंकर बड़ पुओ नित्यानंद महापात्र एथिरे एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले। सेही समय रे साधारण जनतांकु एही सबु आंदोलन रे योगदान पाई प्रवर्ताइबा पाई एवं सेमानंकु जातीयता प्रति आकर्षित करिबा पाई कांतकवि श्री महापात्र निजर कलमर साहाय्य नेइथिले एवं गल्प उपन्यास नाटक और कवितामान रचना करी लोकमानंको मध्यरे देशप्रेम बढ़ाइबारे लागि पड़िले। कांतकविंको रचित बोध कविता मान लोकमानंकु एकजुट करिबारे साहाय्य कला। सेथिपाई साधारण जनतांकु इंग्रेजमानंको विरुद्धरे लड़िबाकु एवं स्वाधीनता प्राप्त करिबाकु से कविताकु निजर अस्त्र भावरे व्यवहार कले। 2 सेतेबेले ओडिया साहित्य रे सत्यवादी जुग चलीथिला। नीलकंठ दास एवं गोदावरीश मिश्रंको भली पथ प्रदर्शक माने पुरातन ख्याति संभ्रांत पृष्ठभूमि एवं पुरातन परंपरा को नहीं जातीयतार वार्ता प्रचार करुथिबा बेले महात्मा गांधींकर नीति एवं आदर्श असंख्य जनसाधारणंकु जातीयता प्रति आकर्षित करुथिला। सेहिमानंकठारु लक्ष्मीकांतंकु अधिकरु अधिक उत्तम एवं शक्तिशाली देशप्रेमी कविता लेखिबाकु प्रेरणा मिलिथिला जहाकी समाजर तृणमूल स्तर रे हंची पारिला। लक्ष्मीकांतंकर कविता गुड़िक छोट होइथिले मध्य बोध बढ़ाइबारे शक्तिशाली थिला। ओडिया जाति मध्यरे निकृष्टताकु दूर करी दृढ़ विश्वास जगाइबा एही कविता गुड़िक मुख्य उद्देश्य थिला। ओडियामानंकर हजि जाइथिबा ख्याति एवं पुरातन परंपराकु फेरी पाइबा तथा मातृभूमि एवं मातृभाषा प्रति प्रेम और भक्ति जागृत करिबा एही कवितामानंकर अन्य एक प्रमुख उद्देश्य थिला। मातृभूमिर सेवा करिबा पाई 2टी मुख्य अस्त्र हेउछि त्याग एवं समर्पण भाव। एही कथा से निजर 11 नंग कविता माध्यमरे लोकंको पाखरे हंचाइथिले। सेही समय प्रदेश कांग्रेसर जिला स्तरीय सम्मेलन भद्रकरे अनुष्ठित होइथिला। सेठारे पाखाखर संभ्रांत व्यक्तिमानंक सह दृढ़ विश्वासी कांग्रेस कर्मी माने उपस्थित थिले। एही सभार प्रारंभ संगीत भावरे कांतकविंकर एही कविताटी गान करागला एवं एहा समस्तंकु मोहित करिदेला।
ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତାଟି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜାତୀୟତା ପ୍ରେମରେ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଲା। ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ପଡ଼ିଥିବା ସଭାଟି ହଠାତ୍ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଉଠିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ହୃଦୟର ସହ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ, ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ରଚନା କରିଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ଏହି ପଦିଏ ପ୍ରଶଂସାର ବାଣୀ ସେହି କବିତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଶପ୍ରେମ ଜଗାଇବା ସହ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଆପେ ଆପେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ କବିତାରେ ଏହିଭଳି ଦେଶପ୍ରେମ ଲେଖା ରହିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। 2. କବିତା ସମ୍ପାଦନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନାରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିପ୍ରେମର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱରାଜ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କବିତା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରଚନା ସବୁଟି ଭାଗରେ କାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟାୟନ ଖଣ୍ଡ 1 ଓ 2 ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଜାତିପ୍ରେମ କବିତା ସବୁ ଅଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 33 ଗୋଟି ଦେଶପ୍ରେମ କବିତା ଅଛି। ଏଥିରୁ 26 ଗୋଟି କବିତା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରୁ 2ଟି ଜଣାଶୁଣା କବିତା ହେଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଓ କେ କହିବ ଆଜି ଭାରତ କେ କହିବ ତାକୁ ଦିନ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସଭାରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏହାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। 7. ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଅଲଣା ପୁରାଣ, ୟୌଗର ମଜା, ଶୋକଗୀତ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ବାକି 7ଟି କବିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଛି। ସେସବୁ ହେଲା ପ୍ରଳୟ ଦୁନ୍ଦୁଭି, ଉନ୍ମାଦ, ଆର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ, ବିଜୟବନ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ସମର ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ଦେଶ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପ। ସମ୍ପାଦନା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କଣାମାମୁଁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ 2ଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନା ସମ୍ପାଦନା ବ୍ୟଙ୍ଗନାଟକ ଓ ଲାଳିକା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ଡେମୋକ୍ରେସି ସଭା, ହନୁମନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ସମସ୍ୟା ଆଦି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କଳାରେ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗନାଟକ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ଅନୁକରଣରେ ସେ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ନାମକ ଲାଳିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଳିକା କୁହାଯାଏ। 8. ସମ୍ପାଦନା ସେ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଡଗରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ରିକା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ସାହିତ୍ୟିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଦେଇ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଆସିଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ଜୀବନ ସମ୍ପାଦନା ତାଙ୍କୁ 64 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭୋଗିଥିଲେ। 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।